पाक हकीकत टीवी के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, ईरान और बांग्लादेश का भारत पर हमला करने का ऐलान। मोदी से बाबरी मस्जिद का बदला लेने का वक्त आ गया। मोदी और भारतीय फौज के पांव तले से जमीन निकल गई। मुस्लिम ममालिक ने हिंदुओं पर बिजलियां गिरा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला। दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का भारत पर हमला करने का ऐलान। बाबरी मस्जिद ने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर दिया। मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा मुश्तरका फैसला। मंदिरों की शामत आ गई। मुस्लिम ममालिक में मुकीम हिंदू मोदी सरकार को दुहाइयां देने लगे। बाबरी मस्जिद की हर हाल में हिफाजत करेंगे। किसी को भी मुसलमानों की इबादत गाह पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद मुसलमानों का असासा और हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तमीर करने पर मुस्लिम दुनिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। अरब ममालिक में बड़ी तहरीक उठ खड़ी हुई। भारतीय सुप्रीम भारत को वाज़ेह पैगाम है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग, सियाचिन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान 5 सदी कदीम तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के खामियों सकम से भरे फैसले से इस मंदिर की तामीर की राह हमवार हुई, जो इंसाफ पर अकायद के गालिब होने के वाज़ेह अक्कासी है। ये भारत के अंदर अक्सरियत की बढ़ती व मतलकुल अनानियत का भी खुला इजहार है, जिसमें अकलियतों बिलखसूस मुसलमान और इनकी इबादत गाहें मुसलसल हमलों की जद में है। तर्जुमान ने कहा है कि तारीखी मस्जिद की जगह मंदिर की तमीर आने वाले वक्त में नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर स्याह धब्बा बनकर बरकरार रहेगी। बीजेपी और इनकी इंतहा पसंदों की जानिब से 1992 में मस्जिद शहीद करने के दर्दनाक मनाजिर दुनिया भर में मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं। इस वक्त से OIC ने कई सदियां कदीम मस्जिद शहीद करने का बेनामा इकदाम की मजम्मत में कई करारदादें मंजूर की हैं। मुसलमानों की आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी कि यह गैर कानूनी ढांचा कारबंद बीजेपी की मुहिम के नतीजे में कायम हुआ था, जो अपने इस एजेंडे की तकमील के लिए इसे तमीर कर रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए। अयोध्या में आज का वाक़या इस सिमत में इनके बढ़ने का मज़हर है। आलमी वबा के दौरान बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर में इंतहाई उजलत का मुजाहिरा। रवां साल के शुरू में रियासती सरपरस्ती में दिल्ली में मुसलमानों का दानिस्ता कत्ल आम और मुसलमानों को निशाना बनाने के दीगर इक़दामात इस तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ के मुनज़्ज़म अंदाज में पामालियाँ और मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने का बीजेपी का मज़मूम एजेंडा भारत में बढ़ते हुए फसाद और इंतहा पसंद नज़रिए की बढ़ती हुई लहर इसकी अक्कासी है, जिससे भारत में मजहबी हमआंगी और इलाकाई अमन को खतरात लाहक हैं। RSS और बीजेपी के मिलाप के नतीजे में मुनज़्ज़म हुकूमत अमली के तहत भारत में मुसलमानों के निशाना बनाया जा रहा है और इनकी इबादत गाहों को मुनहदिम किया जा रहा है। ख़वाह ये 2002 में गुजरात या फिर 2020 में दिल्ली में मुसलमानों का कत्ले आम क्यों ना हो, हिंदू इंतहा पसंदों के मस्जिद पर हमले को आलमी वबा के दौरान भी जारी रखा गया। न सिर्फ मुसलमानों पर आलमी वबा के फैलाव का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि बीजेपी और RSS के इंतहा पसंदों ने इनकी मजहबी आज़ादियों पर भी हमले जारी रखे हुए हैं, जो अक़लियतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों का सलूक करते हैं। दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कश्मीर से इजहार यकजहती का ऐलान पाकिस्तान भारतीय हुकूमत पर जोर देता है कि तमाम अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों की जानो माल और इनकी इबादत गाहों इस्लामी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, जिन पर हिंदू इंतहा पसंद अपने दावे कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा है कि आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम मुतल्लिका आलमी तंजीमों को भारत में हिंदू तवा हुकूमत से इस्लामी विरसा और तारीख़ी मुकामात और भारत में बसने वाली अक़लियतों को और इनके मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त को लॉकडाउन लगाकर कब्जा करने के दिन ही भारतीय शुमाली शहर अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर की संग बुनियाद रख दी। मंदिर का संग बुनियाद रखने की तकरीब के मौका पर अयोध्या शहर की कई अहम सड़कों को रुकावटें और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसके शहर में बेशतर दुकानें और कारोबार भी बंद रहा। मुजाहिरों एहतजाज के खौफ से अयोध्या शहर में पुलिस की भारी नफरी के अलावा नीम फौजी दस्तों के हज़ारों अहलकारों को भी तैनात किया गया। मोदी ने बुध को मंदिर का संग बुनियाद रखने से कबल खुसूसी पूजा भी की। अपने खिताब में मोदी का कहना था
کہ یہ مندر ہماری روایات کی نئی علامت ہوگا اور اس کی تعمیر سے ہماری عقیدت اور قومی جذبات کی بھی عکاسی ہوگی۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں تعمیر کیے جانے والے اس مندر کا رقبہ تقریباً 84,000 اسکوائر فٹ ہوگا۔ دوستو، دوسری جانب عرب شہزادی ہند القاسمی نے ایک بار پھر نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی کو مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف اقدامات کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کی اہم حکومتی رہنما اور شہزادی ہند القاسمی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں نفرت پھیلانے والے انتہا پسندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہزادی ہند القاسمی نے مزید کہا ہے کہ UAE کی آبادی کا 27% بھارتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کے متحدہ عرب امارات سے آمد روکی جا سکتی ہے۔ شہزادی ہند القاسمی کی نریندر مودی سرکار کے خلاف تنقید کا سلسلہ سوشل میڈیا تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ جب بھارتی نیوز چینلز نے شہزادی ہند القاسمی کو اپنے ٹی وی چینلز پر مدعو کیا تو انہوں نے بھارتی ٹی وی چینلز پر بھی انتہا پسندیوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ شہزادی ہند القاسمی نے اپنے انٹرویو میں اسلام مخالف پوسٹ اور ویڈیوز لگانے والے چند متعصب بھارتیوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک ویب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے شارجہ کی شہزادی کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کو دوسرے کے مذہبی جذبات پر مجروح کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ دوستو، عرب ممالک نے انتہائی خطرناک فیصلہ لیتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ مودی سرکار نے بھارت کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اور آگے تباہی ہی تباہی ہے۔ مودی سرکار نے سفارتی محاذ پر بھارت کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں ملا دی۔ عرب ممالک نے مودی سرکار کے انتہا پسند رویے پر بڑا فیصلہ کرتے ہوئے دبنگ اعلان کر دیا، جس میں متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی پیش ہیں۔ عرب ممالک میں متحدہ عرب امارات میں قائم مندر کو مسمار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ ابوظہبی میں قائم مندر کو اس وقت مذہبی بین الاقوامی ہم آہنگی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا، لیکن مودی نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کی افتتاح کر کے عربوں کے دل کھٹے کر دیے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک میں قائم ہندوؤں کے مندروں کو گرایا جائے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ جانے انجانے میں مودی ضرور ایسی غلطی کر بیٹھا ہے جس کا خمیازہ پوری ہندو قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس سے قبل پچھلے کچھ عرصے سے عرب ممالک میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے کارندے، RSS کے گنڈے اور مودی کے فراڈیے دوست بھارت کی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے عام بھارتیوں کو ان ممالک میں شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ دنوں میں مودی سرکار کے ایک اہم وزیر کے متحدہ عرب امارات سے سونا سمگلنگ کیس میں پکڑا گیا اور جانچ پڑتال اور تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اربوں ڈالرز کا سونا متحدہ عرب امارات سے بھارت سمگلنگ کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے، جس سے عرب ممالک میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور عرب شہزادی ہند القاسمی بھی شدید غصے میں آ گئی ہیں۔ عرب ممالک میں بھارتیوں کا روزگار اور کاروبار ایک بار خطرے سے دوچار ہو چکا ہے۔ عرب شہزادی ہند القاسمی نے ایک بار پھر چور ڈاکو اور انتہا پسندیوں کو متحدہ عرب امارات سے نکل جانے کا کہا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔